মাধ্যমে এই বছরটিকে বিশেষ বছরটিকে উদযাপনের স্টেশন ওখান থেকে শুরু হয়ে এই স্থান অর্থাৎ স্বামীজির এই পৈতৃক বাড়ি ঘুরে বিবাদীবাগ আরেকটি এখান থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল হাওড়া মহানগরের দুটি স্থানে প্রায় 500-র উপর আলাদা আলাদা জায়গা থেকে বাইক র্যালি শুরু হয়ে এক জায়গায় মিলিত হয়, সেখানে নাগরিক সভাও হয়। এছাড়া আমরা চেয়েছিলাম যে সারাদিন ধরে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে কিছু কার্যক্রম, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 26 জানুয়ারি, যদিও সেই করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে বড় আকারে আমরা করতে পারিনি, কিন্তু সমস্ত ব্লক এবং মিউনিসিপ্যাল টাউনে কিছু না কিছু কার্যক্রম হয়েছিল। এর মধ্যে কাঁথি জেলায় 64টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সারাদিন ব্যাপী ভারত মাতা পূজন এবং আঁকা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধক গান, সমস্ত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা এবং শেষে সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। এরপরে 18 জুন কলকাতার বুকে আরেকটি বড় কার্যক্রম হয়, সেটা আপনারা আগেই শুনেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণার উৎস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, এই সম্পর্কিত একটি ভব্য শোভাযাত্রা স্বামীজির এই পৈতৃক বাড়ির সামনে থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্র মঞ্চে শেষ হয় এবং সেখানে এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছিল। এছাড়া সারাদিনব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাওড়া মহানগর, যারা অঙ্কন, আবৃত্তি, একক নৃত্য, সঙ্গীত, বাগ্মিতা, প্রবন্ধ এবং কুইজ বিষয় অবশ্যই স্বাধীনতা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। দুদিন প্রায় 320 জন প্রতিযোগিনী এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমবেত নাগরিকদের সামনে ইউরোপীয় যে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তি, পর্তুগিজ থেকে শুরু করে তাদের সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে এবং আমাদের যে সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম সম্বন্ধেও মানুষের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে সেই বিভ্রান্তিকে দূর করা। একটা দুটো উদাহরণ, বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়, উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। যেমন বলা হয় যে ঔপনিবেশিক শক্তি তাকে শুধু ব্যবসা করার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিল, কিন্তু এটা একদম সত্য নয়। গোয়াতে পর্তুগিজরা যে ইনকুইজিশন করেছিল, পোপের সনদ হাতে তারা ধর্মান্তরকরণ, এশিয়া এবং আফ্রিকায় ধর্মান্তরকরণের জন্য এসেছিল, তার পরিণাম হচ্ছে কুখ্যাত ইনকুইজিশন। এই একটা উদাহরণই যথেষ্ট যে তারা শুধু ব্যবসা করতে আসেনি। একইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ভুল ধারণা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম খুব স্বল্পকালীন ছিল, কেবলমাত্র উত্তর ভারতের কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে জুয়ার বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, খেরোয়ার আন্দোলন, টানা ভগত আন্দোলন, কত নাম বলবে, তন্তুবাই আন্দোলন, একের পর এক যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ তো অনেক পরে, তার বহু আগে সাধারণ মানুষ যারা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা ঔপনিবেশিক শক্তির বিপদ বুঝেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, স্বাধীনতা, স্বরাজ, স্বতন্ত্রতা, যাই আমরা বলি না কেন এর মধ্যে স্ব শব্দটা আছে। তাই স্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি? ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে, সমাজ জীবনে সেই স্বয়ের প্রতিফলন কতটা হয়েছে এবং স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রের দিকে 75 বছরে আমরা কতটা এগিয়েছি এবং সেখানে কোন কোন ঘাটতি আছে। এ বিষয়েও সদর্থক চিন্তা, একটা বিচারধারা আমরা সমাজের মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের এই বক্তব্য যাতে একরূপ হয় তার জন্য আমরা প্রান্ত স্তরে এবং সমস্ত জেলা স্তরে বক্তাদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করেছি। প্রান্ত স্তরে সর্বভারতীয় কার্যকর্তারা এসে ওয়ার্কশপ করেছেন যাতে বক্তব্য
একরূপ হয়। আজকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা খুব দামি কথা বলেছিলেন, পরাধীন দেশের বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি সংগ্রামে বিদেশিদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গে মানুষকে বেশি লড়াই করতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খলা আপনি খুশিয়া পড়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরাধীন দেশের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু আমরা স্বাধীন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখছি যে স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ নিজস্ব পথ, বিবেকানন্দের ভাষায় সেই পরানুকরণ ছেড়ে, দাস মনোবৃত্তি ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রের পথে যাত্রা করতে গিয়ে দেশের মানুষের সাথে বোধহয় আমাদেরকে লড়াই করতে হচ্ছে। মানুষের যে সহজাত প্রবৃত্তি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলে সেই প্রক্রিয়া যদি পরিবর্তনের চেষ্টা হয়, তখন তারা সমাজ থেকে বাধা দেয়। আচরণগত বিজ্ঞানে এটাকে বলা হয় যে রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ। তো সেই বিহেভিয়ারাল সায়েন্স, তো সেই জন্য আজকে এই বাধা আসছে, গৌরীকরণ, বিকৃতি, নানা রকম ভাবে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থাৎ যখন স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রের পথে একটা ইতিবাচক চেষ্টা হচ্ছে সর্বাত্মক, তখন এটা এইভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং সমালোচনা করা হচ্ছে। তাই আজকে এই পরিস্থিতিতে প্রবুদ্ধ জনদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই যে বাধা আসছে, এই বাধা কাটিয়ে স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রের দিকে যাত্রার সহায়ক পরিবেশ নির্মাণে প্রবুদ্ধ জনরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এবং আমাদের পরবর্তী বিশেষ বক্তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই একটা আলোকপাত করবে। এই বিষয়ে আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক অন্যতম সেনানী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যার নাম উচ্চারণ করলেই শুধুমাত্র বাঙালি নয়, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে একটি আলোড়ন ওঠে। আমরা মনে করি সুভাষচন্দ্র বসু শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানী নয়, তিনি এশিয়ার মুক্তির এক দিশায়। 1945 সালের 8ই আগস্ট তাইহুতে এক কথিত বিমান দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। এই বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য যারা যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ভারতবর্ষে, তাদের মধ্যে অন্যতম গবেষিকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডক্টর পুরবী রায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রায় তার গবেষণার কাজে ছুটে গিয়েছিলেন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে। গবেষণার পাশাপাশি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো ইউনিভার্সিটি এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটিতেও শিক্ষা দান করেছেন। আমরা দেখেছি এই কলকাতার মহাজাতি সদনে বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন সুভাষ বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে যে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যে কমিশন বসিয়েছেন, তাতে বারবার চলে এসেছিলেন পুরবী রায় এবং তার আইনজীবী। সেই সাক্ষ্যগুলো আমরা শুনেছি এবং তিনি তার সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্য দিয়ে, গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ওই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি, সেদিন কোনো বিমান দুর্ঘটনায় ঘটেনি এবং তিনি তারপরেও জীবিত ছিলেন। পরবর্তীকালে জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে যাঁদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এই সত্যে উপনীত হতে, তার মধ্যে নিশ্চিত অবশ্যই প্রফেসর পুরবী রায়। আমাদের এই স্বাধীনতা 75
দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সমিতিতে তিনি সভানেত্রীর পদ অলঙ্ঘন করেছেন। এটি আমাদের সৌভাগ্য। আজকের অনুষ্ঠানে আমি তাকে কিছু বলবার অনুরোধ করব। আপনাদের সামনে আজ এই বিষয়ে কিছু সামান্য কিছু বক্তব্য রাখবেন প্রফেসর ডক্টর কুরুমিয়া। নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট চিন্তাবিদ স্বামীজি आपकी अंग्रेजी में करने से पहले तो ज़्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए इजाज़त दे दीजिए कि बांग्ला में बोलने से धन्यवाद। প্রধান উপদেষ্টা শ্রী বিশ্বরঞ্জন বাবু এবং মুখ্য পৃষ্ঠপোষকত্ব নমস্কার। এবং আজকে বৃষ্টির দিনে শ্রাবণের ঝরা সিলেটে আপনারা যে এতখানি উন্মুখ হয়ে আগামী দিনে কি ধরনের সমাজ তৈরি করা যাবে এবং সেই সমাজের জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন একটা সত্যের সৃষ্টি করবার জন্য, সেইটা জানবার জন্য যারা আসেন, সত্যিকারের মনে হয় যে হ্যাঁ এখন আমরা বেঁচে আছি। যেহেতু সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রহস্যের উপরে সকলে এখানে জোর দিচ্ছেন, তাই জন্য আমি আর অন্যান্য বিষয়ে না দিয়ে সোজা যাচ্ছি, কারণ সময় ভীষণ কম। সালটা 1921। সুভাষ পিতার কথা রেখে পড়তে গিয়েছিলেন আর শেষ, কিন্তু গিয়ে পড়াশোনা করে পাশ করে বেরিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে এর পথ তার নয়। সুতরাং তিনি তার বাবাকেও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন চিঠি লিখে, এবং দাদাকেও জানিয়ে দিলেন যে আমি এ করতে পারবো না, আমি দেশে ফিরে গিয়ে আমার ধর্ম যার কাছ থেকে নিয়েছি, আমার ধর্ম গুরু বিবেকানন্দ, সে বিবেকানন্দ স্বামীজির চিন্তাকে আমি দেশের সেবা করব। কারণ স্বামীজি ছিলেন ম্যানমেকিং বেশি, কারণ মিশনটাই ছিল ম্যানমেকিং। এখন মানুষ গড়ার যখন তিনি শুরু করেছিলেন, সেই মানুষ গড়ার সঙ্গে তার যে চলার মশাল ছিল, সেই মশাল স্বামীজি তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন সুভাষের হাতে। সুভাষের একই চিন্তা যে আমাকে ভারতের মানুষ তৈরি করতে হবে। ফিরে আসছেন যখন, তখন যে জাহাজে ফিরছিলেন, সেই জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ফিরছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু আলোচনা হয়েছে, যে আলোচনা আজ অব্দি মহাদেশ ছাড়া থেকে বেরোতে পারেনি। তার সঙ্গে সচিব ছিলেন রবীন্দ্র চক্রবর্তী, কিন্তু অমিয়বাবু সেই কাগজগুলো বিশ্বভারতী কোনো না কোনো জায়গায় দোকানও পড়ে আছে, আপনি খুঁজে বার করতে হবে। যাই হোক, সুভাষ শেষে মঞ্চে যখন শুনলেন, সকলে আপনারা দেখেছেন কাগজে লেখা থাকে বইয়ে যে গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখা করতে বলেছিলেন যে তুমি বম্বে নামছো, তুমি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করো। সুভাষ মেনে নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সুভাষের মাথায় যে চিন্তা ঘুরছে, কারণ তার আগে সে ধর্ম খুঁজেছে, ধর্ম খুঁজতে গিয়ে কিছু কর্ম ছাড়া কিছু নেই, এবং সেখানে বুঝেছিলেন যে সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী যে রাজনৈতিক সন্ন্যাসীকে তৈরি করবে, সেখানে ওই জায়গায় তার স্থান নেই, তাকে এগিয়ে চলতে হবে। চলে গেলেন কলকাতায়, এবং দেশবন্ধুর কাছে তার সবকিছু মেনে নিয়ে শিক্ষা হল, এবং নামলেন আন্দোলনে, এবং যত যুব এবং তরুণ তারা তার পেছনে ছুটতে পারত। সুভাষ কিন্তু নিজে থেকে নেতা পাননি, নেতা তাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। যুবরা, তরুণ সম্প্রদায়, তারা সবসময় বলতেন স্কুল কলেজে সব জায়গায় সুভাষকে জিজ্ঞেস করো, সুভাষ আমাদের নেতা। সুতরাং সুভাষের নেতৃত্ব যে তার গুণে এবং সপরিচয় তৈরি হতে আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়েছিল। এইভাবে তিনি প্রচন্ডভাবে কাজ করেছেন এবং জেলে গেছেন।
কাজ করেছেন, জেলে গেছেন। যেতে যেতে তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ শেষকালে যখন মান্দালয় জেলে, তখন আর তিনি পাচ্ছেন না। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে 33 সালের নাম্বার 1 এনিমি যে ব্রিটিশরা তার নামকরণ করেছিল, তারাও তখন ক্লান্ত। 33 সালে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিদেশে, এবং বিদেশেতে সেন্ট্রাল জার্মানি, তখন বলতে সেন্ট্রাল ইউরোপ, সেখানে থেকে, যদিও তার রাশিয়া বা ইউরোপ যাওয়ার জায়গা ছিল না ব্রিটেন, কিন্তু তিনি সেখানে থেকে যথেষ্ট চর্চা করে he became the ambassador of India. Actually দেখা গেছিল যে তিনি সেখানে পুরো অ্যাম্বাসেডরের জব করে অল যতগুলো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আছে, ইস্ট ইউরোপিয়ান, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, সমস্ত জায়গায় তিনি রেখে এসেছেন তার চিহ্ন। হয়েছে ইন্দো জার্মান, ইন্দো রাশিয়ান, পুলিশ, বিভিন্ন ধরনের সংস্থা তৈরি করেছিল। ফিরে এলেন 34 সালে, জানতেন তিনি আবার এই হবেন। সুতরাং সেখানেও দেখা গেল যে তাকে অ্যারেস্ট করলো, বলে দিয়েছিল ব্রিটিশ কনসাল যে তুমি দেশে ফিরছো, কিন্তু ইউ উইল বি অ্যারেস্টেড। ঠিক আছে, আমি অ্যারেস্ট হচ্ছি। বম্বে থেকে আমার সবাই বললেন let the flag of freedom fly. Let the flag of freedom fly. এবং সেইভাবে তিনি আবার কারাবরণ করলেন। এইভাবে চলতে লাগলো। 40-এর দশক, অগস্ট আন্দোলন এসে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে কোনো ভারতবর্ষ কেন, আমাদের এই পরাধীন দেশে আমরা কিছু করতে পারবো না। Let me leave the country. And that is what he did. যে একদিন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে, with the help of the Communist Party of Great India and the Soviet Communist Party, যেখানে গদার পার্টির লোকেরা কাজ করতো, আচ্ছা ছিলেন, তার নাম ছিল লার্কিন, স্ট্যালিনের অর্ডারে সবকিছু করে তিনি বর্ডার ক্রস করলেন পাকিস্তানের সঙ্গে। বর্ডার ক্রস করে যখন গিয়ে পৌঁছালেন, তখন কাবুলে 3টে এম্বাসি রয়েছে। একটা হচ্ছে রাশিয়া, জার্মানি অ্যান্ড ইটালি। এই 3টে রাশিয়ার মধ্যেই তাদের কাজকর্ম চলছে। ইটালিয়ান অ্যাম্বাসেডারস ওয়াইফ ওয়াজ রাশিয়ান। সুতরাং এই রাশিয়ান ভদ্রমহিলা তাকে সাহায্য করলেন একটা ইটালিয়ান পাসপোর্ট বার করে দেওয়ার জন্য, এবং সেই পাসপোর্ট নিয়ে তিনি চলে গেলেন রাশিয়াতে 7 দিন থেকে বাদবাকি দিনে গেলেন জার্মানি। উনি যখন ফার্স্ট এপ্রিল 1942 গিয়ে পৌঁছেছেন জার্মানিতে, সকালবেলা পৌঁছেছেন, দুপুরবেলা তখন জার্মান ইন্ডিয়ান সেকশনের রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে যে প্লিজ বি কেয়ারফুল অফ দিস ম্যান, হি ইজ আ রাশিয়ান, হি ইজ আ সোভিয়েট এজেন্ট। মানে কত তৎপর ছিল জার্মান রাজ্যের কাছে, সেটাই গেছে যে এই কাণ্ড হয়েছে। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে রাসায়নিক বসু তখন তৈরি করছেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ সাউথ ইস্ট এশিয়ার, এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার যত ভারতীয় আছে তাদের উদ্বুদ্ধ করছেন যে আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে না, আপনারা সাপোর্ট করুন। আমাদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ তৈরি হয়েছে, এবং জেনারেল তোজো জাপানের, তিনি একটা একটা করে কান্ট্রি অকুপাই করে নিয়েছেন ব্রিটিশ হ্যান্ডস। সুতরাং সেই তাদের যেসব আমাদের পিওডব্লিউ বা প্রিজনার অফ ওয়ার হিসেবে আমরা তাদের নিয়ে যুদ্ধে নামবো। এই করতে করতে আমাদের রাসায়নিক ঘোষ একটা বড় ইউনিট তৈরি করছেন, কিন্তু রাসায়নিক ঘোষ বুঝতে পারছেন যে কি করতে হবে, আর্মি বলেন সুভাষকে যে কোনো থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসা হোক। আর জাপানিজ স্পাই ইনুই হি নেগোশিয়েটেড, এবং সে তাকে নিয়ে ওখানে চলে গেল। এসে পৌঁছানোর পরে তবুও নেভার wanted to meet Subhash so immediately, but anyway, Subhash's সঙ্গে meet করার পর তো বুঝতে পেরেছিলেন excellent, brilliant man. That military strategy is something excellent without having any military training or schooling. এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জায়গায় যাচ্ছি না, সেখানে আজলি হুকুমতে জাদ
আন্দামান আর নিকোবর বিপুল দেওয়া করে থাকে এই আর্মিকে রাখার জন্য, এবং এটা একটা অফিসিয়ালি নয়, এই হিসেবে প্রফেশনাল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া সেখানে সেট আপ করা হলো আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডে। সবই ইসলামী যুদ্ধ চলল, সবই হয়েছিল, যুদ্ধের বিস্তারিত জায়গায় যাচ্ছি না। আইনের যে কিভাবে কি হয়েছিল, এবারে সস্মিতা পত্রিকায় আমার একটা লেখা বেরোচ্ছে, আপনারা পড়ে দেখতে পারেন, কিছুটা অরিজিনাল দিয়ে আমি বার করেছি। এবারে আসলাম যে জায়গাটা আমরা হিট করছি, 15th August 1945, 15th থেকে 18th August 1945 domain a private paper from Japan, জাপানের একটা প্রাইভেট পেপার থেকে অ্যানাউন্স করা হলো যে সুভাষ চন্দ্র বোস প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, হি ইজ নো মোর। খবরটা বেরিয়েছিল 18ই অগস্টে, বেরিয়েছিল 23শে অগস্ট, এবং সেখানে দেওয়া ছিল যে তাকে তাইওয়ানের কারিহকু বিমানবন্দরে মারা যান, এবং সেইখানে তাকে দাহ করার পরে হাবিবুর রহমান সেই দাহের যে কাশিস ছিল সেটাকে নিয়ে গেছেন জাপানে। আর এপাশে অন্যান্যরা সেরকমই আছে। ভারতীয়দের যেন খবর দেওয়া হয় 27th August, look at the note, আর এই নোটটা পেয়েছিলেন ফিগেস, দি অফিসার, ইন্টেলিজেন্স অফিসার অফ ব্রিটিশ হাই কমিশন ইন টোকিও। ফিগেস তখন দেখলেন যে এটা কি ব্যাপার হলো, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে সার্চিং অল দ্য পেপার্স ফ্রম অল দ্য বর্ডার্স, ব্যাংকক, সাইওয়ান, যত সব জায়গায় দেখা হচ্ছিল, কিন্তু দেখা গেল যে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ফিগেস ওই একটাই কথা বললেন, ফিগেস তখন খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করলেন যে দুজন তার স্পেশাল একে পাঠাবেন খবর করার জন্য। ফেনিস অ্যান্ড ডেভিস দুজনে মিলে গিয়েছিলেন খোঁজ করতে সাইওয়ান আর ব্যাংকক। তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে জবস এখানে কোনো ফিরে পায়নি, এখানকার প্রতারণা পরিকল্পনা। ফিরে যখন জানতে পারেন যে এই যদি সারা বিশ্ব জেনে যায় যে প্রতারণা পরিকল্পনা, তাহলে একটু মুশকিল হয়ে যাবে। তিনি ঢাকা দিয়ে আর একটা নতুন রিপোর্ট তৈরি করে ওটা থেকে খুলনা আসতে জোগাড় করলেন, করে যেটা সাধারণত প্রচলিত আছে সেইটাকে বার করে দেখাতে লাগলেন। তো এইভাবে চলতে চলতে ডিসেম্বর মাসে 31 ডিসেম্বর 1945 ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজে ফার্স্ট পেজে বেরোলো সুভাষ ইজ রাশিয়া। এটা দেখে প্রোটেস্ট করলো, ভেরি মাইল্ড প্রোটেস্ট, প্রাপ্তা ফ্রম রাশিয়া, জাসাভস্কি নাম করা একজন জার্নালিস্ট, যে এটা যেখানেই তিনি থাকুন আমাদের এই আবহাওয়া থেকে দূরে আছে, যেখানেই তিনি থাকুন। দু কলামের ফার্স্ট পেজে রিপোর্ট বেরোলো প্রান্তাতে, আমার কাছে আছে সব রিপোর্ট, আমি আমার নিজের কথা কিছু বলছি না। গেল জানুয়ারি মাস চলে যাওয়ার পর ফেব্রুয়ারি গেল, ফেব্রুয়ারিতে চতুর্দিকে খোঁজা হচ্ছে 46 মার্চে মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে জানালেন যে তুমি চলে যাও সিঙ্গাপুরে, গিয়ে দেখো আইনের যে ওয়েলথ সেটার হিসেব নিকেশ মালায়ান গভর্নরের কাছ থেকে করে নাও। আমি এই টাকার ব্যাপারে যাবো না, কারণ এটা নিয়ে অনেক জনঘাটা পেয়েছে। আপনারা এইটুকু শুধু বলছেন যে 75,000 ক্রস সেখানে রয়েছিল, এবং ইন্ডিয়ান যে ব্যাংকে, ওভারসিজ ব্যাংকে প্রচুর কাগজ পাওয়া গেছে। আমি তার ভিতরেও যাবো না, লং স্টোরি। তো এই দেখার পরে যখন এই সমস্ত ঠিক হচ্ছে, তখন IPI, ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স, DIB-কে হুকুম করলো যে একেবারে কন্যাকুমারী থেকে এ অব্দি দেখো যে কথাটা কত দুঃসত্য। আফটার সার্চিং অল দিস থিংস, IPI DIB-কে রিপোর্ট দিল যে কনসিডারিং অল দিস থিংস বোস ইজ ইন রাশিয়া। যখন কমনওয়েলথ থেকে খবর এলো, সরকারের থেকে, তখন ব্রিটিশের আরো অসুবিধে হয়ে গেল যে আমি এখানে কি বলি, আমার এখানে কিছু বলবার থাকছে না। এইভাবে যখন চলছে তখন ডেথ রিপোর্ট তৈরি হলো। আমি তখন অনেক এগিয়ে গেছি আমার রিসার্চ নিয়ে, সুতরাং আমার রিসার্চে আরো আশপাশ থেকে প্রচুর খবর আসাতে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম জাপানের একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরকে, শিমলা, that considering all my proofs and all my findings and all, I came to the conclusion that this plane accident never took place. She thought that she had
সপ্তাহ কি 15 দিনের মধ্যে আই রিসিভ দ্য লেটার ফ্রম টোকিও যে ডক্টর রয় ইউ মেড এ মিস্টেক। এটা ঘটেছে এবং যে ডাক্তার করেছে আমি তার রিপোর্টটা পাঠাচ্ছি। এখন এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল দুটো, 46 জুলাই তৈরি করেছিলেন শুরুটা, আর 46 অক্টোবরে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন ইউসুফি। আমি যখন লিখেছি তিনি শুরুটা পেয়েছিলেন, কিন্তু এদের দুজনের ইন্টারপ্রিটেশনে শুরুটা বলছেন বিকেল 5:30টায় তিনি মারা গেছেন, আর ইউসুফি বলছেন রাত্রি 12:30টায় তিনি মারা গেছেন। অল দ্য রিপোর্টস, নট দ্য সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট কোথাও নেই। তো সুতরাং সেইটা দেখে আমি বললাম ঠিক আছে, আনসার দিই। ও তো ডেথ সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন, সব পাঠিয়েছেন। সার্টিফিকেট ইজ ইন জাপানিজ, সার্টিফিকেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন রাশিয়ান, যেটা ওখানে প্রডিউস করেছিলেন বিফোর দ্য কমিশন। সেখানে যে তলাকে দেওয়া আছে ইউসুফি দ্য সেকেন্ড ডক্টর সই করেছেন যে হ্যাঁ রাত্রি 12:30টায় মারা গেছেন। এবারে শুনুন বছরটা দেওয়া আছে 1987। তারপরে কোথায় কি বিশ্বাস করা যায় এই মৃত্যুটাকে চ্যালেঞ্জ কোনখানে থাকে দেখতেই পাচ্ছেন। সুতরাং 1987 সাইন একটা ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কিছু করার ছিল না। এবং মুখার্জি যখন কমিশন নিয়ে গিয়েছিলেন তখন ওকে বলেছিলেন তুমি এসব লিখে কেন? ইউসুফি বলেছে আমাকে লিখতে বলেছিল বলে আমি লিখেছি। তো তুমি একটা এত বড় একটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এরকম একটা এমিনেন্ট লিডার, তার সম্পর্কে তুমি বললে তুমি লিখলে। উত্তরে বলেছিল তুমি কাউকে বলো না, আমাকে সকলে অনুরোধ করেছিল, আমি সেই জন্য লিখেছিলাম। এখন আপনারা একটা জিনিস চিন্তা করে দেখুন যে আজকে এইখানে দাঁড়িয়ে আজকে 75 বছর হয়ে গেল স্বাধীনতা, তার মৃত্যুরও সেই 75 বছরই চলছে। অজানা মৃত্যু, অজানা হারিয়ে যাওয়া, অজানা কোথায় কি হয়েছে কেউ জানে না। একটা কমিটি হলো, একটা কমিশন হলো, আবার একটা কমিশন হলো। সেই কমিশনটাকে রাজ্য করা হয়েছে কি হয়নি জানা যায়নি। কমিশনটা কি রিপোর্ট করতেছিল সে কিছু জানা যায়নি। বাইরে উঠিয়ে দেওয়া হলো যে আমরা কমিশনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই কমিশনকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, মুখার্জি কমিশনে। কারণ আমরাও বলেছি যে তিনি মারা গেছেন, মুখার্জিও বলছেন তিনি মারা গেছেন। আমরা বলছি প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে, মুখার্জি বলছেন যে কোথায় কিভাবে মারা গেছে এখনো জানা যায়নি, আমাদের সেটা খুঁজে বার করতে হবে। এবং তারপরে যেহেতু তাই ছাইটাও আপনারা মেনে নিতে পারেন, কিন্তু ছাই তার নয়। আজকে আমরা এইরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে কিছুতেই এই মৃত্যুটাকে মেনে নেওয়া যায় না। এবং এই যুদ্ধের সুচার হবে বলে আগামী 18ই অগস্ট অনেক বিশিষ্ট আইনজীবীরা বসে এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে একটা সিদ্ধান্ত এলে আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধান্তটা সুব্রতবাবুর হাতে দিয়ে দেবো যে আমরা কোন সিদ্ধান্তে এসেছি। শুধু আপনাদের কাছে একমাত্র অনুরোধ যে কোনোদিন যেন মনেও করবেন না যে ওই ইয়েতে তিনি মারা গেছেন বলে। তার কারণ হচ্ছে সেখানে কোনো নথিপত্র নেই, কোনো সার্টিফিকেট নেই, কিছু নেই, শুধু এমনিই রয়েছে। এই যদি ভারতকে স্বাধীন করার জন্য একজন বালক থেকে তরুণ থেকে যুবক, তারপরে সেই যোদ্ধার পরে সে গিয়ে চলেছে সব কিছু ফেলে দিয়ে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি করে দেশকে বাঁচাতে। আমরা ভারতবাসীরা যদি তার উপরে এই রকম ধরনের একটা অলঙ্কার পরিয়ে দিয়ে বসে থাকি, সেটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে কতখানি সাধুর্য এবং কতখানি গ্রহণযোগ্য আমি আদৌ বুঝতে পারছি না। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমি 26 বছর, এবং আমি আমৃত্যু করবো, আমার মৃত্যুর টাইমে এসে কাছে করবো। আপনার কাছে একমাত্র অনুরোধ, পাশে থাকবেন, ভেবে দেখবেন, একটু সময় নিয়ে পড়ে দেখবেন এবং একটু চিন্তা করে বলবেন কোথায় গেলেন আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। ধন্যবাদ, নমস্কার। একটি ছোট ঘোষণা। 93 নম্বর সিমলা স্ট্রিটে একটি নেক্সন গাড়ি রাখা আছে। গাড়িটি নম্বর WB12BF8865। বোধহয় সেখানে রাখাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। যার গাড়ি তিনি একটু গাড়িটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়ার জন্য চালককে অনুরোধ করেন। আরো একবার বলছি,
WP12BF 8865 এটি লেকসান খাই। আরেকটি ছোট ঘোষণা আমার অনুষ্ঠানের শুরুতেই করা উচিত ছিল। আমাদের উপস্থিত আমরা যারা এখানে আছি, আমাদের সঙ্গে যে চলমান দূর আলোকনী যন্ত্রটি আছে সেটিকে নীরব অবস্থায় রাখা। আমি এই ঘোষণাটি করিনি এই কারণে যে আপনারা সবাই তা রেখেছেন মনে করি, তাই এই ঘোষণাটি আমি করলাম না। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ, অনুষ্ঠানের আজকের দিনের বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার গরিমাময় নেতৃত্বের প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবুদ্ধ সমাজের ভূমিকা। দিদি তার আলোচনায় বলছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য, 1945 সালের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, তারপর 75 বছর পার করে দিয়েছি আমরা। দেশ এখন অনেক এগিয়ে গেছে, খাদ্যে আমরা এখন স্বয়ং নির্ভর। বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রগতি এতটাই হয়েছে যে আমরা ভূমির মহাকাশও আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। শুধু দেশ নয়, বিদেশের বহু রাষ্ট্রের হয়ে আমাদের মহাকাশ যান তথ্য পাঠায়। কোভিড পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম ভারতবর্ষ পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেই সমান তালে তাল মিলিয়ে প্রতিষেধক শুধু উৎপন্নই করেনি, বহু বন্ধু ভাবাপন্ন রাষ্ট্রের কাছে বিনা পয়সায় তা প্রেরণ করেছে। আজকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে কোনো সিদ্ধান্তের অংশীদার। তবু ভারতবর্ষে অনেকগুলো তবু শব্দ আছে। ভারতবর্ষের নাগরিক, বিশেষত প্রবুদ্ধ সমাজ, তাদের সঙ্গে অনেকগুলো জিজ্ঞাসা চিহ্নের কাছে সাধারণ মানুষ দান করে দিয়েছে। এই বিষয়েই আমরা আলোচনার জন্য পেয়েছি বিশিষ্ট চিন্তক মাননীয় শ্রী সুরেশ্বরী মহাশয়কে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলীর সম্মানীয় সদস্য মাননীয় সুরেশ্বরী। গুজরাটে অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া এক তরুণ সংঘের রাষ্ট্রীয় ভাবনায় নিজেকে জারিত করে রাষ্ট্র সাধনায় নিজের জীবনকে সমর্পণ করেছেন। সংঘের মধ্য ভারতের প্রান্ত প্রচারক, অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ, সহস্র কার্যবাহক থেকে 2021 সালে তিনি অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলীর সম্মানীয় সদস্য হয়েছেন। রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান তথা ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল যে ধারা তাদের নিজেকে প্রবাহিত করে তিনি হয়ে উঠেছেন নবভারতের এক মৌলিক চিন্তক, লেখক, গবেষক এবং অবশ্যই সুবক্তা। India's glorious scientific tradition, sources of our cultural heritage, the monk who gambled the game of the life, ভারত, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের ভারতবাসীর তিনি দিক ও নির্দেশনা করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য এরকম এক উন্নত চিন্তার যুক্তিবাদী মানুষকে আমরা আজ আমাদের এই সভায়, এই প্রবুদ্ধ সম্মেলনে পেয়েছি। তিনি তার বক্তব্য পেশ করবেন। তার আগে একটি একক শ্রী স্নেহাংশু দত্ত, বিশিষ্ট সঙ্গীত সাধক, গীতিকার, বহু চলচ্চিত্র এবং ধারাবাহিকে নিয়মিত তিনি তার পরিবেশনা রাখেন। আরো একটি ছোট্ট পরিচয় আমি করিয়ে দিতে খুব উৎসাহিত বোধ করছি। খুব শিশুকালে তার সঙ্গীতে উৎসাহ দিয়েছিলেন পরম পূজনীয় শ্রী গুরুজি। এখন
একক সঙ্গীত এবং তারপরে আজকের অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা। যুগে ভরে গ্রীষ্মে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে ওরে নূতন যুগে ভরে কি রবে আর কি রবে না কি হবে আর ওরে হিসেবি এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা বিষাবি ওই নূতন যুগে ভরে যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে নিভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতে পথে যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে নির্ভাবনায় পাপিয়ে পড় অজানিতে পথে জাগবে ততই শক্তি যতই আনবে তোরে মানা অজানাকে বশ করে তুই করবি আপন জানা চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরি পথে বেগে পথ কেটে যায় করিস নে আর দেরি ওরে নতুন যুগে ভরে বিষ্ণে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে ওরে নূতন যুগে ভরে स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में बंगाल में विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की सभानेत्री आदरणीय पद्मी राय जी, इस समिति के प्रमुख परामर्शदाता क्रांतिकारी परंपरा के वाहक विश्वरंजन दास जी, समिति के मुख्य संरक्षक अजय नंदी जी, उपस्थित पूज्य सन्यासी वृंद और सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय बहनों तथा भाइयों, ये एक आनंद का विषय है कि स्वाधीनता का जो संघर्ष चला उसमें संपूर्ण देश के अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करने वाले और जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जिनके कारण प्रेरणा मिली, कहते हैं कि देश में एक प्रकार का विद्युत का संचार हुआ। इसके जो कारणीभूत व्यक्तित्व थे विश्ववंदर स्वामी विवेकानंद जी, उनका जन्म जहाँ पर हुआ वहाँ आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हम सबके लिए प्रेरणा और आनंद की बात है। दूसरा भी एक संयोग है कि जैसा बताया कि आज का दिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्मदिन है और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का निर्वाण दिन है। ये दोनों ही व्यक्तित्व ऐसे थे
क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में कहते हैं कि विचार प्रेरणाएं केवल शब्दों से नहीं दी जाती है। तो शब्दों के अलावा भी कुछ दुनियाएं हैं। एक शब्दों की दुनिया है जिसमें साहित्य काव्य आदि रचित होता है। दूसरी एक स्वरों की दुनिया है जिसमें स्वरों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। तीसरी रंगों और रेखाओं की दुनिया है जिसमें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। और चौथी भाव और भंगिमाओं की दुनिया है जो नाट्य और मूर्तिकला इन सब में व्यक्त होती है। आज एक का जन्मदिन और एक का निर्वाण दिन, ये दोनों व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने भारत के इस स्व जागरण के अंदर शब्दों की दुनिया से, स्वरों की दुनिया से और रंगों रेखाओं की दुनिया से एक प्रेरणा दी। आज जहां हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पर देश उस लंबे संघर्ष की याद कर रहा है, वहीं पर आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो 2047 में जो स्वप्न देखे थे इस स्वाधीनता के संघर्ष वालों ने, एक शक्तिशाली समृद्ध विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम ऐसा भारत बने, तो स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होते होते ऐसे भारत का निर्माण, उसका स्वप्न और उसके लिए कार्य करना, इसका भी चिंतन देश में चल रहा है। स्वाधीनता के संघर्ष में जो लोग लगे थे उनके कुछ सपने थे। देश आजाद होगा तो देश का शासन कैसा होगा, समाज कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, चरित्र कैसा होगा। और उसको समय समय पे व्यक्त किया। तो नेताजी सुभाष बोस ने जो समय समय पर विचार व्यक्त किया, उसमें से इन बातों को संकलन करके किताब छपी, नेताजी के सपनों का भारत। महात्मा गांधी ने भी देश आजाद होगा तो क्या होगा, उसके स्वप्न देखे, समय समय पर कहा, उसका एक संकलन हुआ, उसकी एक किताब छपी, महात्मा जी के सपनों का भारत। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सपने देखे लेकिन बोले नहीं, कहे नहीं। क्रांतिकारियों में हम प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का सुनते हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस गजल के अंदर एक जगह एक शेर आता है जिसमें बिस्मिल कहते हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इसका यह मतलब नहीं कि उनके दिल में कोई चित्र नहीं था, लेकिन बोला नहीं उन्होंने। स्वतंत्र सावरकर में की स्वतंत्रता आएगी तो क्या होगा। उनकी जो प्रसिद्ध मराठी कविता है उसकी एक लाइन में कहते हैं कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ते ते स्वतंत्र ते भगवती तव सहचारी होते। इस दुनिया के अंदर जो भी उन्नत है, उदात्त है, महान है,
वो स्वतंत्रता के साथ स्वाभाविक रूप से आएगा। और इसलिए ये जो संघर्ष चला, जो इन्होंने सपने देखे, तो आज एक तरफ उस संघर्ष का सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर जो सपने उन्होंने देखे थे, उस तरह के सपनों का भारत बनाने का उन्होंने अपना कर्तव्य किया और चले गए। आज का जो हमारा समाज है, उसके सामने ये चैलेंज है कि उन सपनों को साकार करना। संघर्ष की यात्रा तो पुरानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब संविधान सभा के अंदर उल्लेख किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 200 साल का संघर्ष। राजेंद्र प्रसाद जी ने शब्द प्रक्रिया पिछले 1000 साल से जो संघर्ष चल रहा था। तो आक्रमण कई हुए, लेकिन ये जो ब्रिटिश आक्रमण था, यह ब्रिटिश आक्रमण सर्वंकष था। ये आक्रमण केवल राजनीतिक नहीं था, ये आक्रमण राजनीतिक था, ये आक्रमण सामाजिक था, ये आक्रमण आर्थिक था, ये आक्रमण सांस्कृतिक था। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं जो इससे अछूता रहा। और इसलिए इस आक्रमण का प्रतिकार भी जो भारत में प्रारंभ हुआ, वो भी बहुआयामी था। और इस सारे आक्रमण की बंगाल का एक विशेष महत्व है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद सत्ता का केंद्र यही था और 1857 तक 100 साल केंद्र यहीं से सब कुछ संचालित होता रहा। और कुल मिलाकर भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्त क्षेत्रों को ध्वस्त करने की दिशा में जो भी नीतियां बनी, जो भी व्यवस्थाएं बनी, जो भी संस्थाएं बनी, वही 100 साल के अंदर बनी। 57 के बाद, दिल्ली जाने के बाद तो केवल एक्सटेंशन है। और इसलिए ये 100 साल का जो घटनाक्रम है, वास्तविकता जानने के लिए आज के प्रबुद्ध जनों का भी ये कर्तव्य है कि आज की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो उस स्वरूप को समझे। आज उसको कोई व्याख्या करने का विषय नहीं, लेकिन एक एक चीज का अगर आप विचार करेंगे तो राजनीतिक सत्ता हाथ में आने के बाद इतनी अमूल्य संपदा है यहाँ पर, तो इसकी जानकारी आना चाहिए। तो सर्वे ऑफ इंडिया बनता है 19वीं सदी के अंदर। यहाँ की वनस्पति संपदा है तो वनस्पति उद्यान, उसके लिए समिति बनती है। यहाँ के सारे जो खनिज पदार्थ है उनको अगर ले जाना है तो 1853 में रेलवे आती है, जिससे खनिजों की ढुलाई करके और बंदरगाहों पर पहुंचा करके वहां से इंग्लैंड उसको ले जाया जा सके। भारत की प्रज्ञा को समाप्त करना, तो इसके लिए जो शिक्षा का आधार बना वो भी इसी सदी के अंदर बना। तो एक दृष्टि से, और इतना ही नहीं तो फिर जो भारत को सोने की चिड़िया में बनाने का माध्यम, उद्योग और व्यापार था, उसके जो 2-3 मुख्य घटक थे, जहाज निर्माण, आयरन और टेक्सटाइल, वो सारे के सारे इन 100 वर्षों के अंदर सारा, और कपड़ा उद्योग, सारा जहाज निर्माण का उद्योग, सारे मिनरल्स का उद्योग,
इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समाप्त होने की प्रक्रिया हुई। यहाँ की जो उन्नत कृषि थी, तो लगान नीति और जिस तरह का शोषण हुआ, उसने इन 100 सालों के अंदर बंगाल में भयानक अकाल जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, इसको देखा। मद्रास प्रेसिडेंसी के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, थोड़ा ईमानदार आदमी था, जान सुलेमान। तो सुलेमान ने एक वाक्य कहा उस समय कि भारत में ब्रिटिश की प्रणाली एक स्पंज की तरह है, जो गंगा के तटों से मूल्यवान वस्तुओं का अवशोषण करती है और टेम्स नदी के किनारे पर निचोड़ देती है। जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसको जो पंख लगे, वही 100 सालों में यहाँ की भयानक लूट के कारण और बाद में फिर पूरे देश की लूट के कारण। और इसने जैसे कहा कि एक सर्वंकष आक्रमण था और इसमें उत्तर भी सर्वंकष था, तो उसकी भी और एक तरह से प्रेरणा भूमि बंगाल रहा। इसलिए जहां इस आक्रमण के स्वरूप को आज को पीढ़ी को समझाने की जरूरत है, उसी तरह से जो भारत का एक सर्वांगीण उत्तर था, उस उत्तर के बारे में भी बताने की आवश्यकता है। विषय है कि सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ इस ब्रिटिश काल में, बाकी समय शायद शरीर का नुकसान हुआ होगा, लेकिन इस पीरियड में प्रज्ञा समाप्त हो गई। आत्मसम्मान, आत्मविस्मृति, आत्मसम्मान खो गया। स्वयं अपना ही समाज, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की निंदा करने वाला बन गया, हीनता बोध घुस गया। एक संस्कृत में बड़ा पुराना सुभाषित है, जिसमें वो कहते हैं कि शस्त्रै हतास्तु रिपवः न हता भवन्ति, प्रज्ञा हतांश्च नितरां सुहता भवन्ति। शस्त्र से कोई पूरी तरह से मारा नहीं जाता है, लेकिन उसकी प्रज्ञा अगर मार नहीं गया तब वो पूरी तरह से मारा जाता है। और दोनों का अंतर बताते हुए अगले श्लोक में वो कहता है, शस्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकम् प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हन्ति। तो शस्त्र है वो केवल शरीर का विनाश करता है, लेकिन प्रज्ञा समाप्त हो गई तो कुल भी समाप्त होता है, वैभव भी समाप्त होता है और यश भी समाप्त होता है। और कुल मिलाकर भारतीय प्रज्ञा के नाश के कारण कुल मिलाकर वैभव भी गया, समाज भी आत्मविस्मृत हुआ और जगत के अंदर जो यश था वो भी गया। और इसलिए इस स्व के जागरण के लिए जो संघर्ष हुआ वो सभी क्षेत्र में हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में जेसी बोस के वेतन न लेने के अत्यंत अहिंसक सत्याग्रह से लेकर के खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, बाघा जतीन, अनेकों क्रांतिकारियों की परंपरा में सशस्त्र संघर्ष तक के स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। ये जो प्रेरणा थी, ये केवल समाज के किसी एक वर्ग में नहीं, सभी वर्गों के अंदर ये फैली। जिनको जनजाति कहते हैं, तो सारे देश के अंदर आप आसाम से लेकर के केरल तक देखेंगे तो हर जगह जनजाति लोग ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाई देंगे। आसाम में शंभुधन फुंगलो होगा, मेघालय में युद्धवीर सिंह होगा, मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह होंगे, झारखंड में बिरसा मुंडा होंगे, उड़ीसा में वीर चक्र विष्णु होगा, महाकौशल में शंकर शाह होंगे, मध्य भारत में टाटिया भील है, गुजरात और राजस्थान के अंदर गोविंद गुरु है, महाराष्ट्र में उमाजी नायक है, तो आंध्र में अल्लादी सीताराम राजू है। तो क्रांतिकारी संघर्ष किए, जनजातियों ने संघर्ष किया, हर क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है। तो दूसरी ओर जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर पुनर्जागरण की प्रक्रिया के अंदर
देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी विज्ञान विकसित होना चाहिए। और इसलिए साइंस के कल्टीवेशन के लिए पहली संस्था महेंद्रनाथ सरकार इसी बंगाल में बनाते हैं, जिस संस्था के अंदर अपने ही संसाधनों के आधार पर सीवी रमन यहाँ नौकरी करते हुए उस संस्था के अंदर प्रयोग करते हैं और उस कालखंड के अंदर एक पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन को जो मिला उसकी आधारभूमि यही बनी। परमथनाथ बसुए वो उद्योग के क्षेत्र के अंदर संस्था का निर्माण करते हैं। तो जेसी बोस ने रेडियो तरंग जो आज की सारी जो एक संचार क्रांति है उसकी जो आधारशिला थी उसके वो वाहक बनते हैं। जोगेंद्रनाथ सरकार तकनीकी क्षेत्र जोगेंद्रनाथ ये तकनीकी क्षेत्र के अंदर संस्था का निर्माण करते हैं। पीसी राय जो है वो फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स इसके अंदर अपना उद्योग होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से अपने ही देश के अंदर रिसर्च को बढ़ाना और अपने उद्योग अपनी यहाँ के संसाधनों को खोजने की पद्धति विकसित करना वो टाटा को प्रेरणा देते हैं। तो एक दृष्टि से क्या उद्योग का क्षेत्र हो बाकी का क्षेत्र हो सामाजिक सुधारों के अंदर राजा राममोहन राय से लेकर के ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक परंपरा हमको दिखाई देती है। तो साहित्य के माध्यम से विचारों के माध्यम से कविता के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भारत का स्व इसको दिखाने के लिए ऋषि राजनारायण बोस से लेकर के बंकिम बाबू से लेकर के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तक एक लंबी परंपरा हमको दिखाई देती है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर जब हम भविष्य के भारत का विचार करते हैं तो जो विषय आता है कई बार कि स्वाधीन तो हो गए लेकिन स्वतंत्र नहीं हो गया, अभी अपना तंत्र नहीं हुआ। और अपना तंत्र अगर होना है तो जो मूल बात है उसकी ओर देश के बौद्धिक जगत को एक विचार करना पड़ेगा। इस स्व के जागरण की प्रक्रिया में जो बहुत बड़ा मूवमेंट बंगाल में प्रारंभ हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ तो उसका 1 वर्ष पूरा हुआ। तो 1921 के अंदर उस 1 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में इसी कलकत्ता के अंदर एक सभा हुई, जिस सभा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण है। उस भाषण को मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को पढ़वाना चाहिए। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश आक्रमण है इसको आप ऐसा मत समझिए, ये केवल कोई राजनीतिक रूप से पराधीन करने के लिए। वो कहते हैं ये एक सर्वंकष आक्रमण है और इसका मुकाबला करने के लिए आप इसके पीछे धनुष बाण लेकर चलेंगे तो ये रूप बदलता जाएगा। और उनके शब्द थे कि आज आप कोई अंग्रेज के रूप में दिखाई दे रहा है, कल किसी और रूप में दिखाई देगा और परसों किसी भारतीय के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है, दे सकते होंगे। आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे तो ये रूप बदलता जाएगा, आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर करना है तो क्या है, तो बोले स्व को जानना, आत्म साक्षात्कार करना। जितना अधिक हम अपना आत्म साक्षात्कार करेंगे उतना ही माया का ये पर्दा जो है ये चढ़ेगा। और इसलिए आने वाले समय के अंदर जिस भारत के निर्माण की बात है, तो भारत का स्व क्या है और वह स्व हमारे चिंतन में, हमारी जीवन शैली के अंदर, हमारे जीवन मूल्यों के अंदर, हमारे तंत्र के अंदर, हमारी शिक्षा के अंदर, हमारी बाकी अन्य व्यवस्थाओं के अंदर
वह स्व अभिव्यक्त होगा तो उसी के आधार पर और एक विश्व गुरु भारत का एक निर्माण होगा। और इस दृष्टि से आज एक विचार करने की आवश्यकता है। एक पहला विषय आता है कि एक शब्द चलता है कि भाई बुद्धिजीवी, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ गया कि इंटेलेक्चुअल जो आर्गुमेंट अच्छा कर सकता है, जिसका स्मरण अच्छा है, अच्छा भाषण देता है, ये अच्छी बात है। लेकिन भारत में पंडित उसको नहीं माना गया। केवल जानकारियों का भंडार इकट्ठा कर लेना, तो जैसा स्वामी जी कहते थे कि फिर तो लाइब्रेरी से पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, तो इतनी किताबें रखी हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जो बुद्धिजीवी है वो है जो समाज का नेतृत्व करे, जिसके जीवन के अंदर आचरण में वो चीजें उतरी हो। खाली शब्द जाल को, जैसा शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों का जंगल जो है वो बजाय दिशा दिखाने के चित्त को भ्रमित कर देता है। अतः प्रयत्न ज्ञातव्यम ज्ञात तत्व मनात्मना, इसलिए प्रयत्न पूर्वक तत्व को जानना चाहिए। और इस नाते से हमारे यहाँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है, जो पंडित है, उसका काम है समाज का दिशा निर्देश करना। और वह दिशा निर्देश करना है तो उसके जीवन में व्यक्त होना। और आप अगर इस स्वाधीनता के संघर्ष में जो महापुरुष जीवन के हर क्षेत्र के अंदर रहे, उनके जीवन को अगर देखेंगे तो उनके आग्रह, उनके जीवन मूल्य, उनका साहस, उनकी निष्ठा, उसके कारण से देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए देश को महान भी बनना है तो आज के बौद्धिक जगत के अंदर इसको लाने की आवश्यकता है। अगर बुद्धिजीवी साहस छोड़ दे तो जैसा मुगल काल में होता था कि महान पंडित जगन्नाथ, लेकिन कविता लिखता है कि भाई मेरी पूर्ति तो दो ही लोग कर सकते हैं, दिल्लीश्वर होगा, जगदीश्वर होगा, या तो परमात्मा है या सुल्तान दिल्ली का। तो ये जो एक आत्मविश्वास है, मुझे प्रसंग याद आता है कि मुद्रा राक्षस नाम का नाटक है, तो उसमें वर्णन आता है कि नंदवंश के बाद जो महामार्ग राक्षस था वो फिर से सत्ता स्थापित हो, उसके लिए चाणक्य और उनके बीच में दाव पेच चल रहे थे। तो चाणक्य की योजना ही सर, लेकिन उसे प्रसंग आता है कि जेल में जो कुछ लोग बंद थे या कुछ साथ में जो थे चाणक्य के, तो चाणक्य आते हैं तो सामने से दौड़ता दौड़ता हुआ आता है दूत और कहता है कि घोर संकट आ गया है, बड़ा बिना क्यों, बोले वो जेल छोड़ के भाग गया, वो भाग गया, ये था, ये उस पक्ष में मिल गया, ये उस पक्ष में मिल गया, छोड़ छोड़ के सब विपक्ष के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो मुद्रा राक्षस में श्लोक है कि जिसमें चाणक्य बोलता है कि कोई बात नहीं, जो गए हैं उनको जाने दो। एक चीज में मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कौन सी? तो कहता है एका केवल मेव साधन विरौ सेना शतोधिका, एक में साधन जिसकी सामर्थ्य सैकड़ों सेनाओं से ज्यादा है, और केवल शब्दों में नहीं तो नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा, नंदवंश के उन्मूलन में जिसकी सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है, बुद्धिस्तु मां गान्यमा, वो मेरी जो स्थिर बुद्धि है वो मेरा साथ न छोड़े। और इस नाते से आज इसका एक विचार करने की आवश्यकता है।
और दूसरा, अगर हम इस स्वतंत्रता संघर्ष में जो भी लिखा गया है वो गुरुदेव के दार्शनिक निबंध में हो, वो विपिन चंद्र पाल के लेखन के अंदर हो, वो स्वामी जी के वक्तव्यों के अंदर हो, वो योगी अरविंद के लेखन के अंदर हो, वो राजनारायण बसु के लेखन के अंदर हो, उसको अगर हम देखेंगे तो इस देश की दार्शनिक पृष्ठभूमि, इस देश की परंपरा, इस देश के जीवन मूल्य, इस सब का एक चित्र हमारे सामने आता है। तो एक तरफ उससे अवगत होना और दूसरा उसको जीवन में लाने की प्रोसेस प्रारंभ करना, और इस नाते से आज के समय के अंदर इन बातों का विचार करने की आवश्यकता है। एक पहली तो सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर ये कहा गया कि भारत के विश्व के अंदर और भारत की अगर प्रतिष्ठा थी तो भारतीय जन समाज का ज्ञान, विद्वत्ता, लेकिन उससे बढ़कर के और उनका जो एक उदात्त जीवन था, जो चरित्र था, उसके कारण संपूर्ण विश्व के अंदर प्रभाव था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद और एक शब्द जो चला सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म का जो अनुवाद किया गया धर्मनिरपेक्षता, उसने सब प्रकार की नैतिकता आदि से सबसे दूर कर दिया। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रामा जोइस जी, अच्छे दार्शनिक भी हैं, अच्छे अध्येता भी हैं। थोड़ा विनोद में कहते थे वो कि आजकल देश भर में जो भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता हमने पकड़ा है तो ये स्वाभाविक है। और फिर विनोद में वो कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पर तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं कहा कि धर्म का मतलब टीका है, घंटी है या माला है। धर्म पे एक गुण तत्व की बात कही हुई। तो जैसे बोले हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि सत्य बोलना धर्म है। तो राजा हरिश्चंद्र सपने के वचन को निभाने के लिए सब कुछ खो देता है। आज तो वचन देके भी कल मुकर जाते हैं। तो रामाजी बोले कि सब नेता कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष बनो, तो समाज ने अनुकरण किया, इसलिए सत्य निरपेक्ष हो गया। तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, क्या गलत करता है? हमारे यहाँ का पराया धन मिट्टी समझो। पुराना प्रसंग कहते हैं कि राका बाका पति पत्नी थे, जंगल में जा रहे थे। वो जमाना था जब पराया धन मिट्टी मांगते थे। तो पति आगे था, पत्नी पीछे थी। तो उनको एक सोने का ढेर मिला। तो बोले अरे ये पराया धन है, इसमें मिट्टी डाल देता हूँ। पुरुष को थोड़ा अहंकार रहता है कि स्त्री को कम समझता है, मुझे ज्यादा समझता है। तो बोले लेकिन मेरी पत्नी स्त्री है, उनको आभूषणों से प्रेम रहता है, तो इसको देख के उनका मन न बिगड़ जाए, इसलिए वो उसको मिट्टी डालने लगे। लेकिन पूरी मिट्टी डाले उसके पहले उनकी पत्नी आ गई और उन्होंने वो पीला चमकता हुआ देख लिया। तो बोला क्या है? लेकिन अब वो जमाना था सत्य बोलना धर्म है। आज का पति होता घुमा देता शायद। तो ईमानदारी से उसने बता दिया कि भाई देखो ये था, इसको देख के तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं इसको मिट्टी डाल दिया। उनकी पत्नी बोलती अजीब आदमी हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। पति को सोना दिख रहा है, वो कह रही है इसमें डाल रहे हो। तो जब मूल्य जीवन के अंदर रहते हैं तो यह होता है, और जब यह नहीं रहता है तो व्यक्ति कहता है फिर कि भाई मेरा पैसा मेरा, तेरा भी मेरा, कैसे नहीं देगा? करप्शन करके दूंगा, भ्रष्टाचार करके दूंगा, किडनैप करके दूंगा, मर्डर करके दूंगा। जो दृश्य दिखाई देता है हमको, तो जो मूल हमारे यहाँ पर कहा गया कि दंड का विधान या व्यवस्थाएं, कानून तब उपयोगी है जब अति अल्पसंख्यक गड़बड़ हो और बहुसंख्यक समाज ठीक हो। लेकिन पूरे कुएं में अगर भान पड़ जाए, तो मुझे कभी कभी याद आता है कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक संस्था बनाई जिसको CBC कहते हैं,
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और मजेदार बात हुई कि भ्रष्टाचार रोकने के जो पहला कमिश्नर बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट होने के कारण से हटाया। ये एक विचित्रता है। हमारे कहते हैं पराई स्त्री को मां समझो। रात के अंधेरे के अंदर भी तो ये जीवन के अंदर जब जीवन मूल्य कुछ स्थापित होते हैं और कुछ गड़बड़ रहते तो दंड ध्यान काम आता है। आज के समय के अंदर हम कल्पना करेंगे कि एक महान भारत का निर्माण होना है। एक दूसरा विषय भी है कि जीवन के अंदर जीवन मूल्यों की स्थापना, इसकी चर्चा तो प्रारंभ करें, उसके कुछ उदाहरण तो बनना प्रारंभ हो। इस दिशा के अंदर भी आज चिंतन करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात की, आज की दुनिया के अंदर हम आइसोलेशन में रह नहीं सकते। तो भारत का जो चिंतन, भारत की जो परंपरा, इसकी जो दिशा दे सकती है, उसका अपने भी समाज जीवन के अंदर उसको अभिव्यक्त करना और विश्व के अंदर भी उसको प्रस्थापित करना, उसका आर्टिकुलेशन करना, आज इसकी भी आवश्यकता है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर हम देखते हैं कि एक एथनिक संघर्ष दिखाई देता है। अरब देश होंगे तो शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, कुर्द है। यूरोप में जाएंगे तो ब्लैक और व्हाइट है। एथनिक संघर्ष के कारण ही रूस टूट गया। तो आज के समय के अंदर विभिन्न विचारों, विभिन्न आस्थाओं आदि के बीच में मिलकर चलना और विश्व में शांति होना है, तो आज इसकी एक चैलेंज है। इस दिशा के अंदर भारत का एक केवल चिंतन नहीं है, भारत का एक मॉडल है। मुझे याद आता है कि जब सोवियत संघ में कम्युनिज्म के अंतिम दिन चल रहे थे और गोर्बाचेव प्रमुख बने और ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका के कारण धीरे धीरे तो एथनिक संघर्ष इतने बढ़ने लगे। तो उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, तो उनका दौरा वहां पर हुआ। तो जब रूस के दौरे से वो वापस लौटी, उस समय अपनी यहाँ के बड़े पत्रकार और लेखक थे कुलदीप नैयर, वो उस समय ब्रिटेन के अंदर भारत के हाई कमिश्नर थे। एक डिनर के अंदर इनका मिलना हुआ, तो स्वयं नैयर ने एक लेख लिखा था। तो डिनर में उन्होंने थैचर को पूछा कि आप रूस गई थी तो कैसा अनुभव रहा? उन्होंने कहा अच्छा रहा। तो बोले क्या हुआ? तो बोले गोर्बाचेव बहुत निराश और हताश थे। तो बोले ये जो अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, इनका आपस में इतना संघर्ष है कि लगता है ये साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि रूस मेरे हाथ से निकल रहा है, बिखर रहा है। तो नैयर ने पूछा कि आपने क्या कहा? तो हमारी आश्चर्य का विषय हो। मार्गरेट थैचर बोली कि मैंने उनको कहा कि ऐसे समय में आप अपने परम मित्र भारत से सलाह क्यों नहीं लेते हैं, जो इतने हजारों साल से इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियां, इन सब को लेकर के चल रहा है। तो एक डिफरेंस है आपस के अंदर जो है, इसके बीच के अंदर भी हम कुछ मार्ग निकाल सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि ये जो भारत की अपनी विशेषता थी, जो आज क्षरण हो रहा है, आज हमको जो सामाजिक विघटन और बाकी दिख रहा है, तो उस समय हमारी जो विशेषता है कि विविध प्रवृत्ति के, विविध प्रकृति के लोग, लेकिन एक स्नेह के एक कहीं ना कहीं सूत्र होना चाहिए जिस पर चलना। मुझे लगता है आज की दृष्टि से और इस विषय के अंदर भी एक प्रबोधन करने की एक आवश्यकता है। इसी के साथ साथ और जब हम विचार करते हैं तो कुल मिलाकर आज दुनिया के सामने भी जो समस्याएं हैं, वो आतंकवाद की समस्या हो, वो
वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको धारणाक्षम विकास इसके प्राप्त करने का विषय हो, वो पर्यावरण जो है उसके संकट का सवाल हो, तो घूम फिर करके इस दिशा के अंदर भी और भारत का जो चिंतन, जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य है उस ओर उनको आना पड़ता है। सारी दुनिया में आजकल ये मान रहे हैं और इस बात को बहुत पहले बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। सैमुअल हंटिंगटन ने तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अभी अभी लिखी है, लेकिन उससे 100 साल पहले बिपिन चंद्र पाल का एक इंटरव्यू है। वो बार बार उस समय ये प्रतिपादन करते थे कि भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हमको वेस्ट के साथ रखना चाहिए। तो उनसे पूछता है कि आपका कहने का क्या तात्पर्य है। ये 1911 का इंटरव्यू है। तो बिपिन चंद्र पाल 1911 में जिस जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि मुझे दिख रहा अगले 100 साल के अंदर दुनिया के अंदर 3 कॉन्फेडरेशन डेवलप होंगे। पहला वो कहते हैं व्हाइट रेस, ये अमेरिका यूरोप, ये भले ही आपस में लड़े लेकिन आखिर में सब ये एक हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा पैन इस्लामिज्म, और ये बात उन्होंने तब कही है जिस समय इस्लाम के जो 2 बड़े सेंटर थे, इजिप्ट और टर्की, एक हार गया था और एक टूट गया था। तो तब बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि ये जो पैन इस्लामिज्म है, जो लोग समझते हैं कि इस टूट और हार के कारण ये पैन इस्लामिज्म खत्म हो गया, वो बहुत सुपरफिशियल थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा वाक्य था उनका, क्योंकि इसकी ताकत जो है किसी सुल्तान, सेना और शस्त्र में नहीं है। इसकी ताकत ये जो फेनेटिज्म की मेंटेलिटी है उसके अंदर है, और जो किसी भी सेना से बड़ी ताकतवर है। और आज संपूर्ण विश्व के अंदर जो आतंकवाद झाड़ हमको दिखाई देता है, उसकी जड़ के अंदर आप देखेंगे ये जो मानसिकता है। इसलिए आज, और तीसरा उन्होंने कहा था मंगोल का उदय, और ये बात तब की है जब चाइना मंचूरिया के कब्जे में था, लेकिन उन्होंने कहा ये सोया है, ये जगेगा, और संपूर्ण विश्व के लिए वो चैलेंज न बने तब तक शांत रहेगा। और इसलिए कहा कि ये जो सारा आज आतंकवाद है, तो दुनिया में अब सबको लग रहा है कि इसका उपाय क्या है। तो जब तक आप ये मानेंगे कि मेरा ही भगवान ठीक है और मेरा ही मार्ग ठीक है, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। तब फिर यहाँ ये जो भारत का चिंतन है, ठाकुर ने जैसा कहा था रामकृष्ण देव ने, देते मत देते पथ। या आकाश से गिरने वाले जब कहीं भी हो अंतर तो गत्वा, जैसे समुद्र में जाता है वैसे किसी भी देव को नमस्कार करो वो केशव को जाता है। उसी तरह से और धारणाक्षम विकास की जब बात होती है तो हमारे यहाँ भारत के चिंतन में बहुत समय से कहा है ये कि मानव की लालसाओं का कोई अंत नहीं है। ययाति अपने जीवन भर अपने पुत्रों की आयु लेकर के भोग करता रहा, लेकिन अंत में उसको ये कहना पड़ा कि भोग करने से इच्छाएं शांत नहीं होती, लेकिन अग्नि डालने से जैसे और प्रज्वलित होती है ऐसे ही और प्रज्वलित होती है। और इसलिए आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सपना देखते हो वो सपना ही रहने वाला है। क्यों कि अगर भोग की अनंत लालसा रही तो संपूर्ण जनता के अंदर समान और दीर्घ काल तक संभव ही नहीं है। और इसलिए जो चिंतन हमारा था, जिसने कहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति करो और इच्छाओं का नियमन करो, और इस नाते से धारणाक्षम विकास का लक्ष्य दुनिया को अगर प्राप्त करना है
ये जीवन शैली के अंदर मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जो पर्यावरण की बात आती है तो उसमें भी जो भारत का चिंतन है, एक बहुत बड़ी बहस हुई थी एक बार अर्नल्ड टाइनली और जापान के चिंतक थे डाइसेको इकेदा। तो उसके अंदर टाइनली स्वयं क्रिश्चियन थे, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि आज की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो क्रिश्चियन दृष्टि है। तो इकेदा कैसे? तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसका जो जेनेसिस है, जिसमें दुनिया कैसे बनी, उसमें वो एडम और ईव वाली दूसरी कहानी है फल खाने की। पहली कहानी है 7 दिन में दुनिया बनी। तो 5 दिन में भगवान ये सूर्य, चंद्र, समुद्र, वन, पशु, मिनरल सब बनाते हैं, और छठे दिन पुरुष और स्त्री को बनाया। तो वहां एक वाक्य आता है कि छठे दिन पुरुष और स्त्री को बना के भगवान ने उससे कहा, ये जो 5 दिन में मैंने सुंदर दुनिया बनाई है वो तेरे भोग के लिए है। कायन का बस उसी दिन से गड़बड़ चालू हो गई है कि जो इस धरती का पुत्र था उसको कहा ये तेरे भोग के लिए है। तो इकेदा ने कहा ये तो 2000 साल से था, अभी तक पर्यावरण का संकट क्यों नहीं हुआ? बोले ये दृष्टि तो थी लेकिन ताकत नहीं थी। पिछले 200-250 वर्ष के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आदमी के हाथ में वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे दिए हैं जिसके सहारे वो सारा पानी, सारे जंगल, सारे मिनरल किसी कोने के अंदर वो उसको खींच के ला सकता है। इससे लगा है उसके अंदर। बोले अंत क्या होगा इसका? कायन ने कहा कि बचपन से ही हृदय के अंदर धर्म के गहरे संस्कार किए बिना इसका कोई रास्ता नहीं है। तो फिर बोले क्या होगा? बोले या तो मानव जाति भुगतने के बाद रास्ता बदलेगी या इसका विनाश हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो सारी हमारी जीवन दृष्टि है तो ये विश्व शांति से रहे, विश्व की विविधताएं भी बनी रहे, लेकिन आपस में संघर्ष न हो, और केवल मानव जाति नहीं तो पशु जगत है, वनस्पति जगत है, सभी की शांति की कामना। यह जो एक भारत का जो सनातन चिंतन जो है, इस आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी महापुरुषों ने इनको देखा, इन सपनों को किया, और इस सपने को लेते हुए वो चले गए। मुझे लगता है कि जो आज की पीढ़ी है और उसमें भी जो आज का बुद्धिजीवी वर्ग है, आज उसको आवश्यकता है कि अपने इन महान पूर्वजों की विरासत से हम भी अवगत हों, आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं और उनके सपनों का भारत बनाएं। एक दो वक्तव्य कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जैसी बोस ने एक पुस्तक की प्रस्तावना के लिए कुछ लिखा था, तो उसमें 4 पंक्तियां लिखी थी उन्होंने। वो था कि टू माई कंट्रीमेन हु विल येट क्लेम द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अपने देश के लोगों के लिए जिनको अभी भी इस विरासत के ऊपर अपना दावा जो है से रखना है, अपने महान पूर्वजों की जो हेरिटेज है उसके बारे में। और अंत में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक आह्वान किया था, उसका मुझे दुख है, मुझे बंगला उतना अभ्यास नहीं है, इसलिए उनका वो बंगला में जो कहा गया है उस फ्रेज का एक अंतिम जो उसका हिंदी अनुवाद है उसे रखकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे तपस्वी जलद, गंभीर गर्जना से पुकारो, उठो, ज्ञान प्राप्त करो। शास्त्र अभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत कुछ पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार के तर्कों का त्याग करने को कह दो। उन्हें इस संसार में कार्य करने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ज्ञान में विश्व गुरु के आसन पर फिर अधिष्ठित हो। इन सब महान आत्माओं के जो आह्वान है उसको आज का
बुद्धिजीवी वर्ग स्वीकार करे और जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने एक प्रेरणा का आदर्श उपस्थित किया, आने वाले समय के अंदर नए भारत के निर्माण में, विश्वगुरु भारत के निर्माण में कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग सहभागी हो। और इसलिए परमात्मा हम सबको सामर्थ्य, साहस और शक्ति दे। इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबने इतना धैर्य से मुझे सुना, आप सबका हृदय से आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির পর ভারতবর্ষের প্রবুদ্ধ সমাজের কি ভূমিকা হবে, নতুন ভারতকে তুলে দেবে যে নতুন প্রজন্মের হাতে, তাতে তাদের ইতিবাচক ভূমিকার কথাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন মাননীয় শ্রী সুরেশ্বরী। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে শিলাইঘাটে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ, সঞ্চার কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মম চিত, নিস্পন্দিত করহে, নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করহে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তর তরকে জাগ্রত করো, উত্তর করো, নির্ভয় করো হে, মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তর তরকে। রবীন্দ্রনাথ কত বছর আগেও বোধহয় অনুভব করেছিলেন এক নতুন ভারত গড়ে উঠবে, কিন্তু সে গড়ে উঠবে ভারতবাসীর সামর্থ্যে, তাদের বীর্যে, তাদের খাদ্য পেয়েছে। তাই তিনি সকলকে নির্ভয় হওয়ার অভয় মন্ত্র দান করেছিলেন। মাননীয় সুরেশ্বরীর অমৃত বিন্দুর মতন এই ভাষণ আমাদের সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করল। অনুষ্ঠানের একদম অন্তিম মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি। প্রথাগতভাবে একটু ধন্যবাদ জ্ঞাপন হয়, তবে কাকে ধন্যবাদ? আমরা প্রত্যেকেই তো আত্মীয়, কেউ কারো আহ্বানে আসেনি, এসেছে বিবেকের তাড়নায়। তবু কৃতজ্ঞতা তো বটে। রবিবারের এই বর্ষণ মুখর দিনে আকাশে মেঘের গুমরানো সত্ত্বেও খানিকটা অকুত ভয় হয়েই আমরা একদম সঠিক সময়ে এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি সঞ্চারক কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি শুধু মঞ্চে আসীন নন, তিনি আমাদের সকলের প্রাণের মধ্যে আছেন। তার আরাধ্য গুরুদেব স্বয়ং ঈশ্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা সারদা দেবীর কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাই ছিল, তাই সাকার হতে চলেছে। এতক্ষণের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অমৃত বিন্দুগুলি আমরা অনুভব করলাম। আজকে আমাদের সমিতির প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় শ্রী বিশ্বরঞ্জন দাস মহাশয়কে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। শ্রী বিশ্বরঞ্জন দাস, এর আগেও তাঁর পরিচয় করবার সময় বলেছিলাম, অন্যতম বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের পৌত্র বিশ্বরঞ্জন বাবু। তিনি নিজেই প্রাচীন ভারতের যে নিযুদ্ধ, আমরা এখন অনেকেই তাকে ক্যারাটে বা মার্শাল আর্ট বলি, তারই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি বিশ্বব্যাপী এই বিদ্যাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। শ্রী বিশ্বরঞ্জন দাস। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি পথে অবশ্যই বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত হবে।
কিন্তু সকলে আমার উপরে যে দায়িত্বটা চাপিয়েছেন সেটা হলো কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আসলে আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে পুণ্য অনেক রকমের হয়। পুণ্যের নিষ্কাম পুণ্য, যেটা সর্বাপেক্ষা ওপরে যে পুণ্যটা, সেটা হলো কৃতজ্ঞতা। আমরা সহজে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি না। আমরা দান করতে পারি, আমরা কিছু খাদ্যের আয়োজন করতে পারি, আমরা ভান্ডারা করেই থাকি। হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কতজন করতে পারি? তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একটা সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ, যেটা আমার উপরই এসে বর্তালো। এবং অবশ্যই এই রোববারের এই সময় 6টার সময় এতজন শ্রোতা এখানে বসে আছেন এবং যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, যথেষ্ট কর্মী এবং ব্যস্ততার মধ্যেও এখানে বসে শুনছেন, তাদেরও এক ধরনের পুণ্য লাভ তারাও করছেন। এবং একই সঙ্গে আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক ধরনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হব। তো আজকে ধন্যবাদ জানাই স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ, পূজ্যপাদ স্বামীজিদের, যারা স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত এই পবিত্র ও সুন্দর সভাগৃহ ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের বাধিত করেছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের প্রধান বক্তা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সুলেখক, সমাজসেবী মাননীয় সুরেশ শনি মহাশয়। সমিতির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সুদূর দিল্লি থেকে এসে সময় উপযোগী সুন্দর প্রেরণাদায়ী বক্তব্যের জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি পুরবিধিকে, যিনি সুভাষচন্দ্র বোস সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সংশয়টা দূরীভূত হচ্ছে না কিছুতেই, সেইটাকে কিছুটা হলেও আঘাত করে গেলেন, যেটা নিয়ে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করব। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কর্মরত সবাইকে, যাদের সহযোগিতায় আমরা সুষ্ঠুভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে পারলাম, পুলিশ প্রশাসনকে, যারা গাড়ি রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন, উপস্থিত সমস্ত প্রবুদ্ধ জন ও মাতৃমণ্ডলী, যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে উপস্থিত হয়েছেন এবং ধৈর্য ধরে এতক্ষণ বক্তব্য শুনলেন। এছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা এই কার্যক্রম করতে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে একটা কথা বলি, আপনারা পুরবিধিকে শুনলেন, সুরেশজিকে শুনলেন, এটা মনে রেখে আজকে বাড়ি যাই, বাড়িতে গিয়ে ভাবি আমাদের জাতীয় অহংকার, জাতীয় দৃঢ়তা, জাতীয় ক্ষমতা এবং মহাজাতিতে আমরা কবে পরিণত হব। আমাদের এখানে অনেকেই আছি যারা বিদেশে গিয়ে দেখেছি যে তারা দেশপ্রেমে, স্বজাতি প্রেমে তারা কতটা বলিয়ান। আমি কালকেই কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, কমনওয়েলথ গেম হচ্ছে, সেখানে আমরা কতই বা পদক পাচ্ছি, এবং সেই যে পদকগুলো গুটি কয় পদকের ভিত্তিতে আমাদের যে বলিয়ান হওয়ার একটা স্বপ্ন আমরা দেখে যাচ্ছি, সেইটাতে পদক তালিকায় আমরা কবে নাম্বার 1-এ থাকব, কবে আমরা সায়েন্সের অল্টারনেটিভ সেইগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। আপনারা অনেকেই জানেন যে সৌদি আরবিয়াতে আজকে লোকেরা তারা সেই অয়েল নিয়ে খুব কথাবার্তা বলে,
এটা কিন্তু ব্রিটিশরা ওখানে গেছিল, গিয়ে দেখে যে সমুদ্রের মধ্যে একটু কালো ভাব, সেই কালো ভাবটা হাতে করে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে রিসার্চ করলো, করে দেখতে পেলো ওইটা আসলে অয়েল সিকেজ। তো আমাদের জাতির মহত্ব, আরো চিন্তাধারা, সায়েন্সটাকে আরো কিভাবে আমরা উন্নত করতে পারি, এই জায়গায় একটু তাদেরকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাদের কাছে তারা কি কি জিনিস করছে সেইগুলো আমাদের জানার খুব প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমি বলে রাখি যে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন করেছিলেন তারা কিন্তু সোনিজির একটা কথা আমার খুব মনে হলো প্রাসঙ্গিক, বিপিন চন্দ্র পালের। তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে ওদের যে ভালো জিনিসগুলো সেইগুলোকেও আমরা গ্রহণ করি, আমাদের মধ্যেও যে ভালো জিনিসগুলো রয়েছে ওদেরও যে ভালো জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একটা মহৎ জাতিতে পরিণত হই। তো আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তো আপনাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রগীতের মধ্য দিয়ে, একক সঙ্গীত ছিল। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আজকে এই প্রবুদ্ধ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হোক এবং সমবেতভাবে আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সেই জাতীয় সঙ্গীত, যা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানা পার করে প্রবেশ করুক বৃহত্তর পৃথিবী। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा